Daghang residente sa Barangay San Juan, siyudad sa Surigao ang misugal nga magpuyo daplin sa dagat. Usa niini ang pamilya ni Esterlita Salvador. Pamantay palit sa kuwan kanang luting nga mahalon, yagid mi sa dagat. Sakripisyo na lang. Oo, sakripisyo na lang namo ini kun pag-aami sa gobyerno ugda kuwan. Luta, yuta. Kasagaran sa mga residente dinhi, pangisda sa dagat ang panginabuhi, mao nga dili nila mahimo mubiya bisan kaniadto pag-iabisuhan nga mubalhin. Usa sa tsunami-prone area ang probinsya sa Surigao nga nagatubang sa dagat Pasipiko. Dagko sab ang balod sa baybay kung may bagyo. Dihang giisa ang tsunami alert level 2 niadtong Biyernes tungod sa linog og tsunami sa Japan. Gibakwit sab ang mga residente. Karon gusto rebyuhon sa Surigao del Norte ang ilang kaandam. Again, sit with the Disaster Risk Reduction Committee and cover tsunami as one of the big threats in the province. Dili matag-an kanos amo hapak ang kalamidad. Ang sigurado nga nakaugat sa kalisod ug kagutom ang rason nganong daghang residente ang pabiling nagpuyo sa baybay sa Surigao. Rog Cultura, Patrol sa Caraga.